देर के लिए ध्यान की साधना करेंगे। आइए सभी लोग सीधे होकर बैठे हैं अपनी कुर्सी पर, एक दूसरे से लगे न हों, शरीर एक दूसरे को टच न करें, आंखें बंद हो, मुख बंद हो, अनंत आकाश की भावना करें। Visualiseer jouzelf zittend op de aardbol, om je heen de oneindige ruimte, gevuld met goddelijke energie. Deze zuivere zuurstof treedt mijn lichaam binnen met heel veel positiviteit. Komt mijn lichaam vanuit mijn lichaam naar buiten met heel veel onreinheid, heel veel negativiteit. Langzaam en diep inademen. Bij het inademen hou de adem in. En langzaam weer uitademen, hou de adem uit. Bij het inademen realiseer, ervaar de positiviteit, jouw lichaam, gedachten en gevoelens beïnvloeden. Ervaar hoe de 3 lichamen worden verzuiverd. Ervaar tegelijkertijd de negatieve gedachten, het onprettig gevoel en de lichamelijke pijnen die met de kooldioxide naar buiten treden. Met iedere adem word jij een betere mens, een nieuwere mens. Jij bent geen lichaam, jij hebt een lichaam. Dit lichaam heb jij gehad van moeder natuur. En jij zelf bent het vonkje van het oneindige vuur. Het grote vuurbal die wij God noemen. Dit lichaam heb jij van de natuur gehad. Om zowel te ervaren al hetgeen dat bijzonder is in deze wereld, ongehecht te genieten van alles om je heen, het goddelijke in alles te ervaren. De neus zal altijd willen ruiken, de tong zal altijd willen proeven. Het oog zal willen zien, de oren zullen willen horen en de huid zal altijd willen voelen. Dit zijn de natuur van deze zintuigen. Ervaar de buitenwereld, ervaar de goddelijkheid in alles. Realiseer de aanwezigheid van de kripa van Bhagwan in alles. Langzaam diep inademen, hou de adem in. Langzaam weer uitademen, hou de adem uit. Jij bent geen lichaam, het lichaam is van jou. Jij bent een ziel dat op een eeuwenlange reis vanaf de eencellige amoebe tot het meercellige menselijk lichaam
middels 8.400.000 levensvormen heeft gebracht. Al deze yonis heb jij in het proces van de evolutie van de ziel gedaan om vandaag mens te zijn. In dit menselijk leven bestaat er een mogelijkheid tot verbetering. Wij allemaal hier op aarde als bewuste mens zijn continu bezig met het verbeteren, het reinigen, het zuiveren van onszelf. De ziel, mijn ware zelf, dat is altijd gelukzalig, aanendezel. Dat heeft alle kennis in zich, Jansel. Dat heeft niks tekort. Hij is compleet in haarzelf. Hij is puur. Maar de ziel ervaart het tegenovergestelde. Hij ervaart zich met tekortkomingen. Hij heeft het gevoel van minder intelligentie, minder wijs zijn. En hij ervaart dagelijks pijn op alle gebieden. Deze drie worden veroorzaakt door de onreinheden in het lichaam, in het astrale lichaam en het causale lichaam. De onreinheid in body, mind, intellect zorgt ervoor dat mijn ziel, dat het eeuwige licht in zich heeft, dat dit licht wordt geblokkeerd, dat het uitstralen naar de buitenwereld. Des te meer je de drie lichamen zult reinigen, de body, mind en intellect, des te meer jij het licht zal uitstralen in jouw leven. Des te meer jij en sneller jij tot verlichting komt. Aye din baar ओम का नाद करेंगे. Langzaam je oog openen, kijk naar de handpalmen, wrijf bij de handpalmen en breng een oog in je gezicht. आइए माँ के चरणों में विनती करें, तत्पश्चात सत्संग प्रारंभ।
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते मातृशक्ति के महिमा में बहुत सुंदर गीत है। गीत कहें, भजन कहें, आइए हमारे साथ वो गीत का गान करेंगे आज। कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं याद किसी को तो ऐसी बात सुनाए जिसमें कहीं ना कहीं माँ का नाम आए। दुनिया में कोई ऐसी दास्तान मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन जिनकी माँ होती है वे खुशकिस्मत होते हैं। जिनकी माँ नहीं होती वे जीवन भर रोते हैं। जिनकी माँ होती है वे खुशकिस्मत होते हैं। जिनकी माँ नहीं होती वे जीवन भर रोते हैं। जिस्म उन्हें मिलते हैं लेकिन जान नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती।
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै भवानी माता की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित अपने परम आराध्य परम वंदनीय श्री गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नतमस्तक होते हुए ब्रह्मर्षि आश्रम के पवित्र प्रांगण में स्थित देवालय में विराजित एवं संस्थापित भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ जगत जननी मंगल करणी जानकी एवं असुर निकंदन मारुति नंदन भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में कोटिशः नमन कर अनंत महिमामयी करुणामयी माँ जो प्रकृति स्वरूपिणी है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी है, क्लेश हारिणी है, ऐसे आद्याशक्ति पराशक्ति माँ भुवनेश्वरी अखिल ब्रह्मांड के ईश्वरी अधिष्ठात्री माँ जगदम्बा के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित ममतामयी मातृशक्ति पिता तुल्य वृद्धगण भाइयों बहनों देवियों सज्जनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी के हृदय कमल में विराजित उस परम चैतन्य ज्योति को मैं नमन करता हूँ और करुणा निधान भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि वे अपनी करुणा से आप सबके जीवन में शक्ति भक्ति ज्ञान का प्रसार करें, जिससे आपके हृदयों में पवित्रता का संचार हो और उस पवित्रता के परिणाम से आपका मन सत्संग में, परमात्मा में, भक्ति में एवं उनकी कथा श्रवण में नित्य लगी रहे। भंवरे की तरह आपका मधुप की तरह यह मन राम कथा रूपी मकरंद का पान करते रहें, ऐसे हमारी उद्भावना है। De afgelopen dagen hebben wij vanuit de Devi Bhagavatam, uit het invalshoek van de Devi Bhagavatam, over heel veel spiritualiteit gesproken. De 9 dagen van Navratri zijn toegewijd aan de moeder natuur, aan moeder oerenergie. De oerenergie is haar primordial vorm. Dezelfde energie die manifesteert in de vorm van vaststoffelijkheid. En dat zien wij in de vorm van de mooie natuur om ons heen, inclusief wij zelf. Ieder individu in deze creatie, ieder mens in deze creatie, heeft 2 aspecten in zijn individualiteit. Het eerste aspect is het spirituele. Dat is het vonkje van Paramatma die in de vorm van de Atma in jouw lichaam aanwezig is. Tegelijkertijd, het natuurlijke aspect van jouw individualiteit, dat is jouw lichaam, oftewel de 3 lichamen. Ieder mens, volgens de Hindoe darshan, volgens de Indiase filosofie, ieder mens, ongeacht jouw ras, taal, kleur, communiteit of geslacht, let wel ook wel geslacht, of je nou man bent of vrouw bent, de weet zegt, jij bent geen lichaam, jij bent een atma. De dharma is voor ieder mens. Het is een sanatan dharma. Sanatan is onze atma, niet mijn lichaam. Het lichaam is continu onderhevig aan verandering.
En omdat dit een Sanatan Dharma is, omdat dit de dharma is van de Sanatan Atma, is het tegelijkertijd de dharma zowel voor man als voor vrouw. Zowel voor oud als voor jong. Want de Atma die staat los van deze dualiteit. De Weet zegt, Naiva stri na pumanesha, nacha evayam na punsaka, yad shariram adatte, tena prayujjate. Iemand is een man in dit leven, maar dezelfde ziel op grond van zijn karma's kan een vrouwelijk lichaam gaan dragen in zijn volgend leven. Was misschien ook als man in dit leven ook in zijn vorig leven nog een vrouw. Wie weet, de karma bepaalt welk geslacht jij zal adopteren of krijgen, maar jij bent het lichaam niet, dus het maakt niet uit volgens de Sanatan Dharma of je vrouw bent of man bent. Bhagavan Sri Krishna zegt in de 9e hoofdstuk van de Bhagavad Gita, He Arjun, Striyo Vaishas Tatha Shudras Tepi Yanti Paramgati. Die Paramgati waarover Bhagavan Sri Krishna in de gehele Gita praat, de Paramgati waarover alle geschriften spreken, de Paramgati, de allerhoogste bereikbaarheid, wat het doel van het leven van ieder mens is, deze Paramgati is niet alleen voor mannen, let wel. Niet alleen in het mannelijk lichaam kun jij deze moksha bereiken. Een moksha of mukti heeft geen voorwaarde dat je man moet zijn om moksha te kunnen bereiken. Nee, het Indiase geschiedenis, onze culturele religieuze geschiedenis van het Hindoeïsme, telt oneindig aantal heren en ook dames die deze param moksha hebben bereikt. En voor uw verbazing, niet alleen Hindoes, let wel, u heeft de naam gehoord van Raskhan, Krishna Bhakta Raskhan. U heeft de naam gehoord van Rahim Khan Khana, die de Nawab was van Ayodhya. En zijn dohas worden vandaag nog heel mooi gelezen. Hij was een moslim, hij was geen Hindoe. Hij was wel Hindustan, maar hij was geen Hindustaanse Hindoe, hij was een Hindustaanse moslim. Rahim Khan Khana, Raskhan en Taz Begum, een hele bijzondere heilige devoot van Bhagavan Sri Krishna, wiens graf vandaag nog voor de tempel van Bhagavan Dwarakadhish staat. Haar graf, enkele honderden jaren oud. En voordat men de darshan van Bhagavan Sri Krishna gaat nemen in Dwarakadhish, vindt men het heel essentieel en belangrijk om eerst het graf van Taz Begum te groeten, de allerhoogste bhakt, toenmalige Mughal bhakt van Bhagavan Sri Krishna. Een Mughal vrouw, die op reis ging naar Mekka, Medina, Hajj, vanuit India. En vroeger had je geen vliegtuigen of helikopters, dus zij moest in een palki gedragen worden door soldaten. En in de vooravond stopte haar palki voor de Dwarakadhish Mandir. En degenen die naar India zijn geweest weten, als er arti wordt gedaan, dat er dan heel ritmisch arti wordt gedaan, niet als in de Brahmarishi Ashram. कोई इधर बजाता घंटी तो कोई उधर बजाता है, एकदम हौल्दर द वौल्दर नहीं, बड़े रितमिक रूप से वहाँ घंटी बजता है, दिल करता सुनते रहो. Toen Taz Begum dit zag, dat er een hele mooie ritme, mooi geluid van de overkant van de Yamuna rivier kwam, vroeg ze aan haar soldaten, o soldaten, wat is daar gaande? Ik zie mooie lichtjes daar draaien. En die zeiden, oh, hier woonde Allah Ta'ala van de Hindoes. Allah Ta'ala van de Hindoes? Khuda van de Hindoes? Waarom woont mijn Khuda zo ver in Arabië? En die soldaten antwoorden aan Taz Begum, oh, weet je Begum Sahiba, onze Khuda is veel groter, daarom woont hij heel ver. Die Khuda van de Hindoes is heel klein, daarom woont hij vlak hier. En zij zei, ik wil nu deze Khuda gaan zien, ik wil deze Khuda bezichtigen. Ik wil zijn darshan eerst. En soldaten zeiden, oh Begum Sahiba, u bent een moslim. Als deze Brahmanen weten dat jij hier in de tempel komt, zullen ze snel alle deuren dicht maken. En dat gebeurde ook. Zij ging daar en zij voorgenomen, totdat ik de darshan van deze kleine Khuda niet krijg, zal ik niet voortzetten met mijn reis en zal ik ook geen drup water in mijn mond stoppen. Maar unka dridh sankalp, haar vastberadenheid heeft ervoor gezorgd, zegt de geschiedenis van India, dat precies middernacht 12 uur
Het moment dat Bhagavan Krishna verscheen op aarde, is de deur slot open gaan breken. En met de kracht van haar bhakti heeft de Taas Begum die darshan gehad van Bhagavan Sri Krishna. Een darshan die de pandits die jarenlang daar de puja hebben gedaan, nooit gehad hebben middels hun rituelen. De bhakti bhav van Taas Begum. En daar heeft ze de darshan van Bhagavan. En als een jeev darshan van Bhagavan krijgt, dan wordt je super verlicht. En vanaf toen heeft zij nooit Dwarkadhish gelaten. Zij is haar hele leven lang daar gebleven, nooit teruggekeerd naar haar paleis ook in India. En vanaf toen, zelfs na haar dood, is haar lichaam vlak voor de mandir van Dwarkadhish begraven. En men kende haar als een van de grootste verlichte zielen, bhaktas van Bhagavan Sri Krishna, een moslimvrouw genaamd Taas Begum. Als we deze verhalen horen, verbaast het ons wel een beetje. Dat in onze Indiase geschiedenis mensen die niet eens hindoe waren, maar omdat ze rein hart en reine gevoelens voor Bhagavan Sri Krishna of Ram hadden, dat ze zijn geaccepteerd door ons goden. En wat zien wij in de praktijk vandaag? Dat een vrouw die ook hindoe is, ze is hindoe, maar omdat ze een vrouw is, dan mag ze dit niet, dan mag ze dat niet. Er zijn heel veel wetten en regels voor haar gemaakt. En soms klinkt het alsof er alleen maar wetten voor de vrouwen zijn gemaakt. Maar let wel, natuurlijk, elk geslacht heeft haar regels, zowel de man als vrouw. Maar als het gaat om spirituele ontwikkeling, als het gaat om spiritueel jezelf verlichten, dan zegt de Vedische literatuur, of het nou de Bhagavad Gita is, heb ik net een slok gequote van de 9e hoofdstuk Bhagavad Gita. Bhagavan zegt, Striyo Vaishas Tatha Shudras Te Piyanti Paramgatim. Waarom heeft hij niet gezegd Brahman en Kshatriyas? Want in de toenmalige tijd van Bhagavan Sri Krishna had je ook ditzelfde gaande. De Brahman voelde zich altijd hoog. De Kshatriya voelde zich altijd hoog. En Bhagavan heeft dit moeten zeggen in de 9e hoofdstuk. Aan het einde van de 9e hoofdstuk, O Arjun. Striyo Vaishas Tatha Shudras Te api yanti paramgatim. Die ook bereiken mij. Wie? De vrouw, de Shudra en de Vaishya. Die in de toenmalige gemeenschap werd gezien als een heel laag iemand. Let wel. Iedereen is kind van God. Iedereen heeft het recht om hem te bereiken. Iedereen heeft het recht om zich te verlichten. En het feit dat een mens intellect in zich heeft, het feit dat ieder mens buddhi in zich heeft, kan niemand zijn recht ontnemen van verlichting. Je bent bijzonder als mens. Niet om iets anders, alleen om het intellect. En het ontwikkelen van deze intellect, en ieder heeft er recht op. Niet alleen de mannen hebben recht op scholing, maar ook wel de vrouwen. Deze 9 dagen van de Navratri zijn toegewijd aan Ma Durga. Zij heeft 9 vormen. En mijn Gurudev heeft een hele mooie inzicht gegeven, middels zijn eigen realisatie als een Brahmarishi, dat deze 9 avonden ook onder andere, let wel, niet alleen, maar ook onder andere, de 9 avonden zijn van Jagran. Wat is Jagran? Jagran betekent wakker worden. Moet ik werkelijk in de avond, de hele avond wakker worden met een mala zitten? Jagran betekent aanwakkering. Wat ga je aanwakkeren? Wij moeten wakker worden van de onwetendheid. Er is een hele grote nacht in het leven van ons allemaal. Wat is deze avond? Het is de duistere avond van onwetendheid. En in deze duistere avond van onwetendheid, Gurudev zegt in zijn gedicht, Biti Nisha Avajagari. Biti Nisha betekent, laat de nacht nu voorbij gaan. Avajagare. Yadi prema prabhu se chahata abhiman ko tajtatare. Wil jij liefde met God? Wat dien jij te verdrijven? De ego die jou in jou hebt. Deze ego blokkeert alle wegen naar ieder toe. Of je nou het ego hebt van een hoge familie, of je ego hebt van een hoge klasse of kaste, of je nou ego hebt van een man zijn of vrouw zijn, welk vorm dan ook, of het ego is van rijk zijn of mooi zijn, elk vorm van ego blokkeert jouw pad naar God toe.
यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तेरे, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी तू जान जलती आगरे, दे त्याग रे बीती निशाब जागरे. Probeer wakker te worden van deze nacht, deze duisternis, deze onwetendheid, deze nacht waarin je elke dag zit te dromen. Je zit soms te dromen over onmogelijke dingen, far beyond your capacity. En het is tijd om wakker te worden. En wat doen wij in deze jageren? In deze 9 avonden gaan wij stilzitten denken. Aan wie zijn deze 9 avonden toegewijd? Aan Ma Durga. Wie is Ma Durga? Ma Durga is niets anders of niemand anders dan de vrouw zelf. Ik heb jullie 2 dagen terug een slok verteld van de Durga Saptashati. Vidya samastas devi bheda. O Ma Durga, alle vormen van vidya en kennis op de aarde, of dat nou wiskunde is, natuurkunde is, bedrijfskunde is, sociologie is, biologie is, wat voor logie het dan ook is, alle vormen van kennis, o Ma Durga, dat is een bhed, een verscheidenheid van uw vorm. U bent in de vorm van alle kennis. Vidya samastas devi bheda, striya samasta sakala jagatsu. Jagatsu, in deze wereld, striya samasta, niet alleen weduwen of niet alleen getrouwden of niet alleen nog celibataire, nee. En ieder, striya samasta betekent elke manifestatie van de vrouw in haar verscheidene vormen in deze wereld, is de vorm van Durga. En het zal u verbazen. En misschien niet verbazen, misschien heeft u dat al gezien als een Bollywoodfilm. In India is vandaag nog de traditie. Als wij Kalashsthapana doen, in de Yajnaशाला heeft Acharya ook Kalashsthapana gedaan, voor 9 dagen lang, wordt er aarde gezet en daar wordt graan gestrooid om dat te laten ontkiemen. Bhumi Pujan, Prithvi. En wo mitti kahan se lai jati, waar wordt dat zand gebracht? Bij de voordeur van de, je kunt zeggen, de hoerentent. Ja. Prostituee. Waar de prostituees hun werk doen. Vandaar wordt zand genomen. Zelfs die prostituee die een vrouw is, die zo bekritiseerd is in de gemeenschap, als een vies werk. Aarde van Durga Puja in India wordt vandaag nog gebracht vanuit de deur van het prostitueehuis. Vandaar deze slok in de Devi Bhagavatam. Striya samasta sakala jagatsu. He Ma Durga, elke vrouw, elke manifestatie van een vrouw, dat is een manifestatie, dat is een vorm van u. Met andere woorden, 9 dagen lang zijn de 9 mooie nachten om te zitten. Hoe noem je dat? Mevrouw Radhika gebruikt een heel mooie term. Bezinnen. Ja? Een bezinningsavond. Jij bent vandaag in de mandir. Het is tijd om te bezinnen. Om te denken hoe bijzonder het vrouwelijk figuur, de Matri Shakti, hoe bijzonder de moeder, hoe bijzonder de Nari Shakti in deze creatie is. En wij lezen dat in de mooie mantra. Als Acharyaji prasad offert, en niet alleen Acharyaji, elke pandit die prasad offert of de 9 jhandis aanplant op jouw erf, gebruikt deze mooie mantra. Wat is de mantra? Prathamam Shailaputri cha, Dvitiyam Brahmacharini, Tritiyam Chandraghanteti, Kusmandeti Chaturthakam, Panchamam Skandamateti, Shashtham Katyayiniti cha, Saptam Kalaratriti, Mahagauri cha Ashtamam, Navamam Siddhidatri cha. Uktani Namani. ये 9 naam जो है, क्या है? माँ दुर्गा के 9 naam. Eerste dag is de dag van Shailaputri. ध्यान से सुनिएगा. tweede dag is de dag van Brahmacharini. Derde dag is Chandraghanta. Vierde dag is Kusmanda. Vijfde dag is Skandamata. Vandaag, 5e dag. Morgen, 6e dag. Katyayini Ticha. 7e dag is Kalaratri.
8e avond is Mahagauri en 9e avond is Siddhidatri. Vanaf Shailputri tot Siddhidatri, diep geanalyseerd door hooggeleerden rishis in India en op de Himalayas. In de Rishi Parampara is ons dit meegegeven, dat Prathamam Shailputri tot Nawam Siddhidatri, dit zijn de 9 fasen van het leven van een vrouw. Dezelfde vrouw die Durga is. Iedere manifestatie van de vrouw die Durga is, zij heeft in haar leven ook 9 fasen. Welke zijn de 9 fasen van haar leven? Bij de geboorte is een vrouw, wat is zij? Prathamam Shailputri cha. Zij is Shailputri. Zij is de dochter, zij is de baby girl. Ja? Vandaar dat wij Kanya Pujan doen. Kanya ka roop banaya, ma darshan dene aaya, bhajan mein bhi sunte ho. De babyvorm van het meisje, Prathamam Shailputri. Zij wordt geboren in de vorm van een putri. En putri betekent Poonam trayate iti putri. Poonam narkaat trayate. Poeheten is de naam van Nark. Ja, hel. En waarom is een dochter putri? Ze is geen beti. Ja, in India wordt gezegd iemand is beti. Dat woord beti werd een beetje eigenlijk vroeger in negatieve sens gebruikt. Je beti या बेटा बेटा माने बेट किस में लगता है? टांगा में ना. टांगा क्या करता? पेड़ काट करके कुल्हाड़ी फेंक देता है. जो कुल को काट के फेंक दे उसको बेटा कहते थे पहले. लेकिन पुत्र क्यों कहते हैं या पुत्री का मतलब क्या है? जो नरक से भी अपने माता पिता का उद्धार कर दे, तार दे. कैसे तार दे? अपने सत्कर्मों से, अपने सुविचार से, अपने सद्भावना से. Met als haar goed gedrag, haar goed denken, haar goed gevoelens zal deze dochter ervoor zorgen dat hij de zaadcel van haar vader en het eicel van haar moeder zal, क्या कहते हैं हमारे, कहते धन्य कर देना. अपने माता पिता के रजवीर्य को धन्य कर देना. कब धन्य करती है? जब वही पुत्री अच्छे संस्कारों से अपने आचार विचार व्यवहार शुभ बना लेती. तो eerst Prathamam Shailputri. Het kind, het meisje, wordt geboren in de vorm van een putri. Dat is de eerste dag van Navratri. Is toegewijd aan het geboorte van het meisje. De tweede avond, dat is Dvitiyam Brahmacharini. Brahmacharini. Dat meisje is Brahmacharini. En jullie weten, Brahmacharini is het vrouwelijke versie van? Bolo. जोर से बोलो. ब्रह्मचारिणी, जैसा बोलते पंडित पंडितानी. ठीक है ना? तो ब्रह्मचारिणी इस vrouwelijk vorm van welk woord? ब्रह्मचारी. ब्रह्मचारी. अब आप कहोगे स्वामी जी द्वितीयम ब्रह्मचारिणी. De term brahmacharini komt voor in ons geschriften voor het vrouwelijk geslacht. Maar wat zagen we in de middeleeuwen in het praktijk in India? Alleen de janeeuw voor de jongens. Alleen de janeeuw voor de jongens. En deze yajñopaveet sanskar, want let wel, niemand is van geboorte brahmachari. Je ध्यान रखना. Wij kennen 4 fasen van het leven. Brahmacharya जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन en sannyasa जीवन. Dit zijn de 4 fasen van het leven van ieder hindoe. Ingedeeld in 25, 25. 100 gedeeld door 4 is 25. 1 tot 25 dien jij brahmacharya te adopteren. En brahmacharya werd geadopteerd. Van geboorte ben je geen brahmachari, je wordt een brahmachari gemaakt. En dat geschiet middels een yajñopaveet sanskar, een janeeuw sanskar. Je wordt grihasthi gemaakt nadat je een vivaah sanskar hebt doorgebracht. Je wordt waanprasthi gemaakt na een waanprastha sanskar. Je wordt sannyasi gemaakt middels een sannyas sanskar. Let wel, je bent niet van geboorte brahmachari, je wordt brahmachari gemaakt. यदि गबोरते से ब्रह्मचारी होता तो माँ के पेट से ततई बांध के नाता कंधा पर क्यों गायत्री जी? यदि कोई जन्म से ब्रह्मचारी होता तो माँ के सिर पेट से चुरकी लटका के आता. लेकिन उस बच्चे को ब्रह्मचारी बनाया जाता था. कैसे बनाया जाता था? 5 साल के आयु में, उससे पहले वो कुछ भी नहीं होता है. 5-jarige leeftijd पे बच्चे का जनेऊ संस्कार जब किया जाता था, उस यज्ञोपवीत संस्कार के साथ साथ उसके कंधे पर 3 ततय रख दिया जाता था.
En wat waren die 3 touwtjes? Vandaag ook nog 3 touwtjes. Bij een Janeo draagt een kind 3 touwtjes. En sommigen hebben 9. In 1 heb je 3, dus 3 maal 3 wordt 9. Dat zijn de 9 kwaliteiten van een Brahman. Maar de 3 touwtjes die tijdens een Janeo werd geplaatst op de schouder van het kind. Wat betekende dat? Of wat betekent dat vandaag nog? Het herinnert jou iedere keer dat je 3 dingen schuldig bent. Dat je schuldig bent aan 3. Usko ऋण कहते हैं, ऋण माने कर्जा. तुम कर्जा हो 3 लोगों के लिए. किसके लिए कर्जदार हो? Ten eerste, de eerste touw herinnert jou, je bent vanaf je geboorte, heb je zuurstof ingenomen, heb jij water ingenomen, heb jij zonlicht gebruikt, heb jij van de aarde graan en pap en melk gebruikt, heb je wat teruggedaan in de plaats voor deze natuurelementen? Nee, Swamiji, wel, eerste touw herinnert jou daarover. Dat heet de Devrin. Devrin maar Devtaon Kirini. Je bent karja, je bent schuldig aan de Devtas. Eerste touw. Tweede touw is Rishirin. Rishirin betekent, jij hebt kennis opgedaan vanaf kleins af, of je zal kennis gaan opdoen. Het tweede touw op jouw schouder, dat herinnert jou, je bent eeuwig schuldig aan jouw leraren. En de derde touw, je bent schuldig aan jouw moeder en vader. Dunia में तुम अपना सिर 10 बार काट के माँ बाप के गोद में रख दोगे, maar je kunt hen nooit terugbetalen die slapeloze nachten na je geboorte. Ga je dit kunnen terugbetalen? Is er een bepaalde meetwaarde om dat te kunnen terugbetalen? Nooit. Ja, het moment dat jij sannyas neemt, ware sannyas, je leven, je alles opoffert aan de seva van Bhagavan en in deze srishti aan Jan Kalyan, op dat moment worden deze 3 touwen weggehaald en in de Ganges gegooid. Want jij bent niet meer van jezelf, je bent nu voor het geheel van de creatie. Maar deze 3 touwen worden geplaatst tijdens de Janeo. Ten eerste, je bent schuldig van de natuur, Devrin. Je bent schuldig aan jouw leraren, Rishirin. Je bent schuldig aan je ouders of aan je voorouders, Pitririn. Deze 3 rins draag je in de vorm van een touw die jou ieder moment herinnert na jouw Janeo, na jouw Yagyopavit Sanskar, dat je deze 3, wat? Deze 3 schulden op je draagt. अब बताइए, क्या ये 3 schulden केवल आदमी के ऊपर है या औरत के ऊपर भी है? थोड़ा सा सोचिए. Zijn deze 3 schulden, is de man alleen schuldig aan de natuur of de vrouw ook? Heeft zij geen zonlicht en zuurstof genomen van de natuur? Is de man alleen schuldig aan haar moeder en vader of de vrouw ook? Is de man alleen schuldig aan die leraren of de vrouw ook? De antwoord luidt, ja Swamiji, de vrouw is even schuldig aan deze natuurelementen. Met andere woorden, waarom mag zij dan de Janeo niet dragen? Ja. In de geschriften heeft zij dat recht wel. En let wel, iemand zei een keer, Swamiji, in het praktijk zien wij niet dat vrouwen een Janeo krijgen. Ik zeg wel, dan moet je een keer naar India gaan. En dan zie je dat deze Janeo in andere stromingen van Sanatan Dharma wel wordt gedaan, maar in die kleine stroming niet wordt gedaan. Waar de mannenmaatschappij overheerst. Sanatan Dharma kent zoveel stromingen. En in al deze stromingen, de Gayatri Parivar, de Arya Samaj, dit zijn allemaal stromingen uit de Vedische Sanatan Dharma. Daar allemaal zie je dat de Janeo ook aan een vrouw wordt gegeven, op haar schouder wordt geplaatst. En waarom wordt dat geplaatst? Omdat zij ook ieder moment moet denken aan de 3 schulden die zij heeft. Aan de moeder en vader, aan de natuur, aan de devata's en aan haar rishis. Vandaar dat de Yagyopavit Sanskar. En कहते हैं हाथी निकल गया लेकिन पूंछ अटक गया. पूंछ अटक गया क्या? कहीं ना कहीं अनवैसिंग तो मिल ही गया. अनवैसिंग क्या? प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी. द्वितीयम ब्रह्मचारिणी betekent brahmachari, het vrouwelijke versie van brahmachari. Brahmachari is brahmacharini. Dat is de vrouw die naar school gaat. Datzelfde kind wordt nu ouder en ze gaat nu scholing genieten. En die scholing gaat ze genieten middels het adopteren van brahmacharya. Vandaar dat haar tweede titel is brahmacharini. Tweede fase van het leven van een vrouw. Ze is nu brahmacharini. Ze gaat nu kennis genieten op school. Nadat ze kennis heeft genoten op school, komt de derde fase in haar leven. Wat is de derde fase van haar? Tritiyam Chandra Ghanteti. In haar derde fase is de Chandra Ghanta. Chandra Ghanta betekent, het woord Chandra Ghanta heeft 2 termen in Sanskrit. Chandra betekent de maan en Ghanta betekent bel. आप बेल कब बजाते हो?
या स्कूल में आप होते तो बेल बजता ना, बेल जब बजता तो तुम क्या हो जाते हो, अलर्ट हो जाते हो, है ना। ये बेल हम लोग मंदिर में इसलिए नहीं बजाते कि भगवान सो गया, भगवान को जगाओ। एक आदमी से पूछा, भाई बेल प्रसाद के समय क्यों बजाते हो? कहते स्वामी जी हो सकता है भगवान इतना देर से फरफेरी हो गया, सो गया होगा, तो हम बेल बजा के संग फूंकते जोर से, में जाग जाए, प्रसाद खाने का टेप ना। भगवान को जब हम, आप देखिए जब आप बेल बजाते हो टन, उसमें ओम का नाद आता है, ओम की नाद सुनाई देता है, ब्रह्मनाद सुनाई देता है। और बेल betekent letterlijk अलर्ट worden। जब आप बेल बजाते हो तो आप अलर्ट हो जाते हो कि अब पॉज हो गया, आप अलर्ट हो जाते हो अब हमें ये करना है, अलर्ट हो जाते हो। तो घंटा माने अलर्ट, wees alert. Er komt een fase in het leven van de vrouw. Zij is de Nari Shakti, zij is de Adya Shakti. De derde fase van haar leven is, nadat ze scholing heeft gehad, komt er een tijd in het natuurlijk proces in haar leven, waarbij zij alert moet gaan worden en zij moet haarzelf gaan afkoelen. Chandrama mane koelde. Net als de maan heel simpel, heel sober zichzelf afkoelt, in het proces van haar puberteit dient zij haarzelf heel voorzichtig, heel alert te beheersen, zodat zij geen fout begaat. En dat is dan de derde fase, de derde vorm van de vrouw als Durga, dat is Chandraghanta. Vierde avond, Tritiyam Chandraghanteti Kusmandeti Chaturthakam. In haar vierde fase is de vrouw, de vierde dag van Navraten, is toegewijd aan de vierde fase van haar leven, waarbij zij de titel krijgt van Kushmanda. Vierde naam van Durga is Kushmanda. En Kushmanda betekent, in Sanskriet betekent ook kohda. Vandaar dat op vierde dag vele mensen een kohda offeren aan Durga Ma, een kohda eten. Maar Shabda naam een ekertha. Eén woord heeft verschillende betekenissen. Kushmanda betekent ook in Sanskriet Kam Anandam. Kam betekent aanand. Ushma betekent warm. En anda betekent ei. Het moment, de fase van de vrouw waarbij zij wat draagt, dat is een hele bijzondere fase. Niet alleen het kind opbrengen is een fase, het kind dragen 9 maanden lang is heel pijnlijk voor een moeder en heel voorzichtig. Elke avond, elke dag van haar gaat met heel veel do en don'ts door. En die fase, alhoewel dat zoveel last met zich meebrengt, daar nog zegt geen moeder, ik vind het lastig. Dat zegt geen enkel moeder. Kam aanandam, met heel veel liefde en toewijding. Met heel veel ushma. Ushma betekent met warmte. Draagt zij de ei. Draagt zij de nakomeling. En dat is haar vorm, dat heet Kushmandeti Chaturthakam. De vierde nacht van Navraten is toegewijd aan deze vrouw van deze creatie. Ongeacht haar ras, taal, kleur, communiteit. Als ze maar een vrouw is, het vrouwelijkheid, de vierde fase van haar leven, dat is haar periode waarbij ze de kind, de nakomeling draagt in deze creatie. Vijfde vorm, de vijfde dag. Kushmandeti Chaturthakam, Panchamam Skandamateti. En vijfde is Skandamata. En Skanda betekent zoon van Shiva, met 6 hoofden. Kun je je voorstellen? Je hebt het al moeilijk met een kind met 1 hoofd thuis. Laat staan met 6 hoofden. Kun je je voorstellen hoe moeilijk Ma Parvati het heeft? En 1 zoon heeft 6 hoofden en die andere heeft een olifantenhoofd. En als jullie gaan weten hoeveel een olifant eet. Mijn Guruji probeerde een keer in India in de ashram een olifant te houden. En een Swamiji bracht ook die olifantje klein. En elke dag moest hij 1 zak blom van 50 kilo. Die werd litti gemaakt. Je आप लोग आटा बनाते पिसान के लिए. En in 3 happen had hij die hele zak op. And Guruji zei, भाई तो हमारे आश्रम के सब गेहूं खा जाएगा, भक्तों को क्या खिलाएगा, इसको वापस भेज दो जहाँ से. Een olifant eet zoveel. Een kind met 6 hoofdigen. Denk hoe moeilijk Ma Parvati het zou moeten hebben in haar gezin. Maar ze heeft het niet moeilijk. Een moeder klaagt nooit over haar kinderen, al heeft ze 10 kinderen. Ab to ho gaya hum do, hamare do. Mensen zeggen, Swamiji, we hebben het heel moeilijk nu. We gaan maar 2 kinderen op nahouden. En vroeger in de tijd van mijn Aja en Aji was het pakket 10. जब तक घर में 11 ताल ना हो जाए लोग शांति से नहीं बैठते थे. और लाइदिंग में हमारे एक आजा है तो उनके घर में त्वेंतक बच्चे पैदा हुए थे. त्वेंतक माने एक परिवार, उसमें 2-3 त्वेलिंग भी हुए, लेकिन ऐसे होते थे बच्चे और सब खजौंत होते थे. माता उनको, माँ ये नहीं कहती थी कि बस करो बहुत ज़्यादा हो गया अब ये बच्चे नहीं पाला जाएगा.
De zesde, Panchamam Skandamati, die vijfde dag van Navratri is toegewijd aan de moeder, die met heel veel geduld haar kinderen opbrengt. De sanskars geeft. Je ziet vaak, de vader legt het zaad neer en die gaat weg. Mama, bekijk het maar. En de moeder zorgt ervoor dat hij een goede sanskar aan zijn kind geeft. Het kind met goede opvoeding grootbrengt. Dat is Panchamam Skandamati, Shashtham Katyayini iti. Shashtham is Katyayini. Katyayini betekent, nadat ze kinderen heeft gebaard, gaat ze de kinderen grootbrengen. En Katyayini is de Shaktipeet of de vorm van Ma Durga in de vorm van Mahalakshmi. आज का दिन जो है कात्यायनी माँ की पूजा. Vaishnavi Shakti heet Katyayini. En wie is Vaishnavi Shakti? Zij is Mahalakshmi, de godin die alle rijkdommen in handen heeft. De vrouw dient alle rijkdommen in handen te hebben. Let wel, in Indiase traditie, als je denkt dat je een super hindoe wilt zijn, mag een man geen geld in zijn zak bijhouden. Vrouwen zullen vandaag heel blij zijn met deze kata. Ja? Als de man geld bracht in Indiase traditie, dan praat ik van geschriften en oude tijden, werd het gelijk overhandigd aan de vrouw. Want zij was de Griha Lakshmi. Zij wist hoeveel ik in eten moet gaan investeren, hoeveel in huishouding en hoeveel ik moet sparen. De man had er geen inzage over. Dat was de oude traditie. आजकल तो मोबाइल भी पति का अलग है, पत्नी का अलग. वो कहते wat zeur je in mijn mobiel? Het is toch mijn mobiel? आजकल मोबाइल भी अलग अलग हुई है. आचार्य जी विवाह कराने लगे कहीं, तो कहते स्वामी जी ये रेखल तो सारे पुराने हो गए. पत्नी क्या कहती है इस वचन में? हे पति, मैं तुम्हारा हाथ तभी पकड़ूंगा जब तुम पहले वचन दो कि जब पूजा करोगे तो मुझे भी बिठाओगे. De vrouw van vroeger zei, ik zal pas je hand accepteren. Ik zal pas met je trouwen als je mij het woord geeft dat je een puja nooit alleen gaat doen, maar mij ook altijd bij je wederhelft gaat zetten. तो प्रदीप कहने लगे स्वामी जी आजकल तुम किसी को बुलाते पूजा पे तो पत्नी पति कहते तू जाना मैं ऑनलाइन हो गया या तू जाना मेरे को बहुत druk है घर में huishouding में. De vrouw van vandaag is niet iedereen, maar enkele zijn misschien al blij van ja, mannetje lief zit jij op die puja 4 uur, dus ik doe wel iets anders. Moeten wij dan deze regels gaan aanpassen? मैंने कहा aanpas कर लो, उसमें क्या है, regel जोड़ लो. तुम विवाह कराते समय यही regel बोलो, इस regel में ही बोल दो कि हे पति देव, मैं तुम्हारा हाथ तभी पकड़ूंगा जब तुम अपना सारा पासवर्ड मुझे दे दो, मोबाइल का, व्हाट्सएप का, ईमेल का, और anders om ook. O vrouwtje, ik zal pas jou accepteren als mijn vrouw als ik alle codes en paswoord van jou krijg. तब जाके जीवन सुखी होगा, क्योंकि कोई सीक्रेट तो रहेगा नहीं किसी का, है ना. विवाह के बाद जब één lichaam, twee zielen één lichaam, या twee lichamen één ziel हो गया, तो फिर ये प्राइवेसी वाली बात कहाँ से आ गई बीच में? प्राइवेसी होनी नहीं चाहिए. मैं आपको बता रहा था कि स्त्री के हाथ में वही महालक्ष्मी है, वो गृह लक्ष्मी है, और उस गृह लक्ष्मी के हाथ में सारा धन होता था. इसलिए वो कात्यायनी बन करके अपने घर को, केवल बच्चों को नहीं, niet alleen haar kinderen bracht ze groot met het financieel gedeelte, maar zij wist hoe zij haar financiën gaat indelen. Wat gaat zij investeren in huishouding, wat gaat zij sparen, wat gaat zij in eten investeren en drinken en noem maar op. Dat was haar zesde vorm, Shashtham Katyayini tija. En dan komt het zevende vorm, Saptamam Kalaratri cha, Mahagauri cha Ashtamam. Kalaratri. Wat is Kalaratri? Kal betekent de tijd. Ratri betekent de nacht. Er komt een fase in het leven van de vrouw waar zij haar langzaam terugtrekt. Wat doen wij in de avond? Wat doet iemand in de avond in een ratri? Jij gaat in diepe slaap. Jij trekt je terug van alle doen en laten van de wereld. Kale ratri. Ratri betekent nacht. Wat doet men in de nacht? Daar praat ik niet van abnormale mensen. Ja. In de nacht wandelen heet निशाचर. ठीक है ना. रामायण में लिखा है निशायाम चरती इति निशाचर. जो दिन भर सूते और रात के जाग के फ्रेश होकर बाहर स्टाइल बना करके अब निकलो बाहर जरा देखे तो कहाँ हैसदी खुला हो, कहाँ कोई हूर तैंत खुला हो, कहाँ कोई डांस आफंद खुला हो. उसको क्या कहा गया रामायण में? निशाचर. राक्षस उसी को कहा गया. Maar je gaat zeggen, Swamiji, ik ben een heel mooi mens, hoe noemt u mij raakshas? Wel, volgens deze definitie ben je een raakshas. De avond is gemaakt om te slapen. De natuur heeft de avond gemaakt om te slapen. Om jezelf terug te trekken van alle handelingen van de buitenwereld. Kale Ratri is de zevende vorm van de vrouw,
Zij van de fase van het leven van deze vrouw, die de manifestatie van Durga is. En wat is Kalaratri? Kala betekent tijd, Ratri betekent avond. Net als in de avond jij in diepe slaap, jij beyond time bent, jij weet nooit hoeveel uur je hebt geslapen, hoe snel de avond door is gegaan. Je hebt je teruggetrokken, je hebt je ververst voor verse energie. Er komt een fase in het leven van de vrouw waarbij zij loslaat, waarbij zij afstand doet van al haar bezittingen, al haar relaties en banden. En zij bereidt zich voor naar het hogere in haar realisatie, naar het hogere van het huishouding. En dan komt ze aan bij de 8e fase. Ashtamam, ja? Shashtam Katyayini cha, Saptam Kalaratri cha, Mahagauri cha Ashtamam. In haar 8e fase is zij Mahagauri. Wat is Mahagauri? Na haar 50 jaar, als we dat even grof in de telling nemen, nadat ze waanprest heeft genomen, nadat ze zich heeft bevrijd van haar huishoudelijke bindingen, dient zij seva te verrichten. Al hetgeen wat zij, iemand is je vrouw bijvoorbeeld, ik ken heel veel je vrouwen die ook vandaag hier aanwezig zijn. Ze hebben tot hun 50-jarige leeftijd heel veel lessen gegeven en volgens de regels van de regering, na haar 60ste zijn ze nu gepensioneerd. En wat doen ze? Ze stoppen al hun energie in seva-werk. Ja? Enkele geven gratis bijles aan kinderen. Waarom? Toen heb je les gegeven om geld te verdienen. Nu geef je les niet om geld te verdienen, om te ervaren hoe prettig dat is om iemand onbaatzuchtig te dienen. Die onbaatzuchtige dienst, उसको क्या कहते हैं? onbaatzuchtige dienst जिसको कहते हैं सेवा, निस्वार्थ सेवा. Nieswaarde seva, dat komt pas in het fase van, heel sterk in het fase van waanprest. Waanprest betekent na je 50ste jaar. En nadat je onbaatzuchtig gaat handelen, vindt er reiniging plaats. Je wordt zo rein dat de vrouw de titel kreeg van Mahagauri. In haar 8e fase van haar leven is zij in de fase van Mahagauri. Gauri betekent Gora. Gora mane? Jesse bakla log Gora rehta. En Gauri betekent, symbolisch betekent dat rein. Mahagauri. Mahagauri is Ashtamam. En nadat ze die fase ook verder gaat, dan bereikt ze haar laatste fase van haar leven. Dat is de fase van sannyas. Complete loslating van alle banden en zichzelf richten naar het goddelijke. En zich voorbereiden voor het hiernamaals, want je komt terug als mens. Of je wilt niet terugkomen of je wilt terugkomen, daar bepaal je zelf. En die laatste fase van de vrouw in haar leven, dat is Siddhidatri. Namam Siddhidatri cha Navadurga Prakirtita. 9e fase is Siddhidatri. In die 9e fase, wat is Siddhidatri? Datri betekent gever. En Siddhi betekent succes. Er zijn 3 termen. Sadhana en Siddhi. ठीक है? जैसे आप बोलते हो साधु en sant. Is er verschil tussen sadhu en sant? Swamiji, er moet verschil zijn, anders zou er toch geen 2 woorden zijn. साधु एंड संत में फर्स्किल है, तभी तो बोलते साधु संत लोग आए थे. साधु कौन है? जो अभी साधना में लगा है. Iemand die nog onderweg is. Hij is nog in het proces, hij is nog in het worden. En degene die het al geworden is, degene die al zijn doel heeft bereikt van het leven, die heet geen sadhu meer, die heet een siddha purush. Siddha betekent, die heeft zijn doel al bereikt. Zo ook Siddhidatri. De 9e vorm van Durga, dat is de 9e avond van Navratri, toegewijd aan de vrouw van de wereld. Iedere vrouw op deze wereld, de manifestatie van Adi Shakti Paraamba, zij is Siddhidatri wanneer? Als ze in die fase al een nani of een aji is. Wat ga jij bij je nani en aji zoeken? Ga je zeggen, nani kom was me worden? Aji kom mijn huishouding doen? Nee. Wat ga je bij zo'n rein iemand zoeken altijd? O nani, o aji, wij willen niks van u, alleen uw आशीर्वाद. बोलते हो ना ऐसे? आजी नानी के पास जाके क्या मांगते हो? आशीर्वाद मांगते हो. हाँ, बुद्धि खोपड़ी उल्टी होगी तो बोलोगे नानी हमारी प्लेटियाँ धोई दिए तो. ये नहीं दिखता कि बेचारे की हाथ कांप रही है, शक्ति नहीं है. खा पी के 2-3 प्लेटी और ला के रख दो, नानी इसको भी धो देना. यदि बुद्धि उल्टी होगी तो यही स्थिति होगी. संस्कारहीन होगा जीवन तो यही होगा. Maar bij een Siddhidatri, bij een oma, bij een nani of bij een aji of een parnani paraji, ga jij alleen
और niets anders, je gaat alleen om haar आशीर्वाद, सिद्धि दात्री, वो तुम्हें सिद्धि देती है, तुम्हें अपने आशीर्वाद से सक्सेसफुल करती है कि जाओ बच्चे। मैं ये नहीं मानता, मैं व्यक्तिगत स्वामी राघवानंद ये नहीं मानता कि मैं जो कुछ आज हूं तो अपना मेहनत से हूं ना, नो नेवर। हर एक व्यक्ति जो कुछ अपने जीवन में है, भारतीय संस्कृति कहती है वो तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद है ना। कुछ लोग तरसते हैं हमारे जीवन में धन आ जाए, लेकिन माँ बाप नाराज है, धन कहाँ से आएगा। कुछ लोग तरसते हमें संतान हो जाए, हो सकता और भी कोई कारण हो। Het kan verscheidene factoren kunnen zijn dat je geen kind krijgt. लेकिन één van de factoren kan zijn dat je ouders niet blij met je zijn. जब माता पिता प्रसन्न नहीं तो 10 इंसेमिनासी कराते रहो, डॉक्टर के पास भी जाके कराते रहो, रिया खैर बहस कर लो, जो भी बहस लगा लो, बच्चे आएंगे नहीं। क्यों? माँ बाप का आशीर्वाद नहीं है, पितरों का आशीर्वाद नहीं है। इसीलिए 9e avond van नवरात्रि, dat is सिद्धिदात्री, deze 9 vormen, प्रथमम शैलपुत्री, पुत्री से लेकर बुढ़िया माँ तक, ये जितने नारी का रूप है ये दुर्गा माँ के 9 रूप है। और इन 9 रूपों में मैंने जैसे बताया, kennis, tweede is ब्रह्मचारिणी, een vrouw heeft ook recht binnen het सनातन धर्म। let wel, पहले लोग क्या कहते थे, भैया खाली ब्राह्मण का जनेऊ होना चाहिए, बोलते थे ना पहले, ईमानदारी से बताओ। पहले लोग क्या कहते थे, सूरीनाम में केवल ब्राह्मण का जनेऊ होना चाहिए। फिर धीरे धीरे रामायण फिल्म जब चलने लगा तो कुछ लोगों ने कहा, अरे राजा दशरथ तो ब्राह्मण नहीं है, दशरथ के बच्चों का भी जनेऊ हो रहा है रामायण में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का। निको वाखमेश्वर उस समय अनाउंस, उससे पहले इंट्रोडक्सी देते थे, तो लोगों ने कहा भाई क्षत्रिय, राजा दशरथ तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय के बच्चे का भी जनेऊ होता है। फिर लोगों ने धीरे धीरे आंखों लगे तो हाँ क्षत्रिय का भी होता है। फिर धीरे धीरे पोल खुलता गया और बाद में जाकर पता चला, अन इधर मेंस लतवेल जन्मना जायते शूद्रः, bij de geboorte ben je geboren met dierlijke kwaliteiten. En deze dierlijke kwaliteiten worden vanaf de geboorte bij de moeder en vader middels sanskaars wordt het onkruid weggehaald en het goede wordt ingestopt. Maar de uiteindelijke scholing van een kind begint bij de Gurukul. En dat ging gepaard met een Janeer sanskaar. Je kreeg een Janeer en dat ging naar de school. De vraag rijdt Swamiji. Als een vrouw ook de Janeer mag krijgen, als de vrouw ook recht heeft op scholing, welke ze wel heeft, volgens logica zullen we dat ook zien. En de bewijs hiervan, wij lezen in de Ramcharitmanas. Ja? In de Ramcharitmanas. रावण सन vrouw was geen आर्य कन्या। रावण की पत्नी कौन थी? मंदोदरी। और मंदोदरी रावण को क्या समझा रही है? विश्वरूप रघुवंश मणि करऊं वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। En wat zegt Mandodari? Heer Ravan, stop jouw vijandigheid met Ram. Weet jij niet wie Ram is? En Mandodari begint de Ved uit te leggen, de Vedische uitleg van Ram. Welke Vedische uitleg? De Rigveda, de Purusha Suktam, dat daar beschrijft de Rishi de ware vorm van de kosmische manifestatie van God. De Vedische uitleg wordt uitgelegd door een Rakshas Kanya Mandodari aan zijn man Ravan. En wat denk je? Ravan die was de 4 Ved ke Gyata. Zou je met een ezel in trouwen? आप लोग भी सोच लो, एक देश का प्रेसिडेंट होगा, कोई लच्चू पच्चू उठाकर शादी कर लेंगे क्या? कोई घच्चू पच्चू को उठा के शादी तो कोई नहीं करता। आप भी जब अपने बच्चे का विवाह करने जाते हो तो कम से कम तुम्हारा बच्चा EOL का लेयर मेसर है तो उसी निफो का कोई लड़की खोजते हो। रावण भी 4 वेद के ज्ञाता, किससे विवाह किया? मंदोदरी वेद की व्याख्या रावण को सुना रही। और मंदोदरी ने क्या कहा? पद पाताल शीश अजधामा, अपरलोक अंग अंग विश्रामा, भ्रिकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला, जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, मनुजवास सचराचर रूप राम भगवान। हे रावण, जिस राम से तुमने टक्कर लिया है, पंगा लिया है, वो राम कौन है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त जरा मेरे मुख से सुन लो। अब आप सोचिए, रामायण में एक राक्षस की पुत्री वेद की व्याख्या सुना रही, और हमारे मध्यकाल में भारत में ब्राह्मणों ने क्या कहा? यदि कोई लड़की जाति को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। पुरुषों में भी शूद्र कोई वेद सुन लेता था तो उसके कान में लोथ गलाकर, खलास गलाकर डाल दिया जाता था। ये इंडिया का खसकीदन इस बात का प्रमाण है। बताइए,
जिस धर्म में भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि अर्जुन, स्त्रियो वैशास तथा शूद्रास्ते पियांति पराम गति, द फ्रौ द मन द शूद्र द वैश्य इधर हिफ्त रेख ऑन दी परम गति तब रहकन। उस धर्म को हम लोगों ने आज क्या बना दिया? ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, शूद्र धर्म। और आज देखिए जो ऋतुवैल सनातन धर्म है वो एक मुट्ठी भर रह गया। और आज सनातन धर्म हमको कौन सिखाने आ रहा है? गीता हमको कौन पढ़ाने आ रहा है? बकरा लोग पढ़ाने आ रहे हैं। और एक आदमी ने कहा, स्वामी जी ये तो बकरा लोग हैं। मैं कहा बकरा तो है लेकिन तुमसे बढ़िया खान पान उनका। आप सोचिए, जिसके 4 ऑर्डर्स बीफ खाते थे, गाय का गोश्त, जिनके 4 ऑर्डर्स वाइन पिए बिना रहते नहीं थे एक जून, आज उनके क्लाइन केंद्र मूड़ी का बार छील करके, चुरकी रख करके, चंदन नाक तक लगाकर और किरपलानी के आगे बैठकर हरे राम हरे कृष्णा गा रहे। जो काम हम हिंदुस्तानी को करना चाहिए वो एक बकरा कर रहा। और लेकिन हमारा अभिमान देख लो क्या कहता, वो तो बकरा है। तो हमारे सोच को प्रणाम करना होगा कि हम लोग कैसे अहंकार और कैसे सोच लिए बैठे। मैं आपसे आज निवेदन इतना करना चाहा कि माँ दुर्गा स्त्री रूप में इस समाज में रोज चल रही है। वही दुर्गा माँ है हमारे घर में, वही दुर्गा हमारी बहू है, वही दुर्गा हमारी बेटियां हैं, वही दुर्गा हमारे कई रूपों में है। हाँ, स्त्री कई राक्षस रूप में भी आए, ये मत समझना। कोई यदि आकर के यज्ञ विध्वंस कर रहा है, रामचरितमानस में भगवान राम ने अपने जीवन में आदमी को पहले नहीं मारा, औरत को ही जान मारा। याद रखो, विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को ले जा रहे हैं कहाँ? यज्ञ रक्षा कराने के लिए। और उस यज्ञ रक्षा में जब राम लक्ष्मण को ले जा रहे थे तो उतने में क्या देखा कि रास्ते में ताड़का, संध्या का समय था 6 बजे का, और ताड़का अभी जाग करके गुरगुराना शुरू कर दिया था। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा, राम ये मारीच और सुबाहु की माँ रावण की नेक्त लगती है ये ताड़का, इसको मारो। राम भगवान ने कहा, गुरुदेव हमने तो आपके आश्रम में यही अपलाइडिंग में पाया कि औरत को कभी मारना नहीं चाहिए। गुरु ने कहा मैंने पढ़ाया होगा लेकिन पता नहीं क्या पढ़ाया और तुमने क्या समझा, लेकिन राम पहले इसको मारो, बाद में फिलोसोफेयर करेंगे। कहा क्यों? कहते तू फिलोसोफेयर मेरे से करेगा तब तक ये उठा के हमको चटनी बना के खा जाएगी, रगड़ के बारबेक्यू करके, इसको पहले मारो। और भगवान राम ने गुरु का आज्ञा पालन करके धनुष पर बाण चढ़ा करके और उस ताड़का रूपी राक्षसी को मार देता है। और मारने के बाद गुरु ने कहा, राम स्त्री और पुरुष की बात नहीं, आतताई की बात है। जो व्यक्ति दैवी यज्ञों को विध्वंस करे, जो किसी यज्ञ को आकर फरसोर करे, उसको हटाना, उसको मार देना, उसको दूर कर देना, उसको प्रताड़ित या दंडित करना, उस समय तुम्हारा धर्म है। उस समय ये मत सोचो कि औरतें चिल्लाने दो ना, ठीक है ना। तो इसलिए आप याद रखें, स्त्री पूज्य भी है, लेकिन जिस स्त्री में, स्त्री वृत्ति में राक्षसीपन आ जाए, जैसे पुरुष में भी आ सकता है। एक आदमी मेरे गुरुजी से कहे कि देखो रामायण में औरत को कितना नीच कहा गया, क्या लिखा गया है? अवगुण 8 सदा उर रही, नारी स्वभाव सत्य सब कही। अच्छा, तो गुरुजी ने कहा भाई रामायण तुमने ठीक से पढ़ा? कहते हाँ पढ़ा, रामायण में लिखा है, देखो स्वामी जी यहाँ लिखा है रामचरितमानस में। गुरुजी ने कहा वो तो मैंने भी पढ़ा लिखा, लेकिन बोल कौन रहा है? कहता हाँ ये तो मैंने नहीं देखा। कहते फिर से देख लो, ये जो तुम बोल रहे हो ना, औरत में 8 अवगुण है। फ्रॉ हैव 8 negatieve kwaliteiten van nature. Het staat in de Ramayana, maar wie zegt dat? जब उसने कहा wie zegt dat, तब वो माता जी जाके पढ़ने लगी। कहते ओ सॉरी महाराज जी, ये तो सही में रावण बोल रहा है। तो तुम रावण की बात मानोगे, राम की बात मानोगे? रामायण में रावण बहुत कुछ कहता है, तो रावण की बात लेके चलोगे क्या? ना ना, हम तो राम की बात मानते, रावण की बात नहीं मानते। और गुरु ने कहा माय डियर माता जी, आप तो बड़ा दुखी हो गए पढ़कर कि औरत में 8 अवगुण हैं। आपको पता है उसी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है औरत में तो 8 ही हैं, उसको गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। औरत में 8 negatieve kwaliteiten है तो उसको गिन सकते हो। कहा आदमी में इतना negatieve kwaliteiten है कि उसको गिन ही नहीं सकते। अवगुण सिंधु मंदमति कामी है, द मन इज ओशियान फन negatieve kwaliteiten। जब ऐसे बोला तो बेचारी का मुख पे इतना बड़ा मुस्कान आ गया कि आ हा। देखो हम तो फ्राउ एक्टिविस्ट थे, हम तो सोचते थे औरत को ही तुलसीदास जी ने ऐसे कहा। यदि आदमी में और भी अवगुण हैं तब तो बड़ी अच्छी बात है। कहने का अभिप्राय ये कि जब भी हम कोई शास्त्र पढ़ें तो हम ध्यानपूर्वक पढ़ें। ऐसे न जाके कहते रामायण में औरत को गाली दिया गया, रामायण में स्त्री की निंदा की गई।
कैसे की गई, किस भाव में लिखा गया, किस संदर्भ में लिखा गया, यदि हम कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो कई बार समझेंगे कि ये जितने महापुरुष हुए हैं ये अज्ञानी नहीं थे। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को मैं यही विराम दूंगा। आशा करता हूँ कि आज का प्रवचन आप सभी को ज्ञानवर्धक हुआ होगा। आप अपने जीवन में ये समझे कि वह नारी जिसकी हम उपासना करते हैं वे साक्षात भगवती का स्वरूप है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जग जन, इसको स्पीकर के पास रखे आओ, स्पीकर के हारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय मां। ओम जग जननी जय मां। तू ही सत चित सुख में शुद्ध ब्रह्म रूपा, मैया शुद्ध ब्रह्म रूपा। सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा। ओम जग जननी जय मां। आदि अनादि अनामय अविचल अविकारी, मैया अविचल अविकारी। अनन्य अनंत अगोचर अज आनंद राशि। ओम जय जननी जय मां। अविकारी अघहारी अकल कलाधारी, माँ अकल कलाधारी। करता विधि भरता हरि, करता विधि भरता हरि। हर संहारकारी। ओम जग जननी जय मां। तू विधिवधु रमा तू उमा महामाया, मैया उमा महामाया। मूल प्रकृति विद्या तू, मूल प्रकृति विद्या तू। तू जननी जाया। ओम जग जननी जय मां। राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा, मैया ब्रज रानी राधा। तू कल्पद्रुम हारिणी सब बाधा। ओम जग जननी जय मां। दश विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र करा, मैया नाना शस्त्र करा। अष्टमातृका योगिनी, अष्टमातृका योगिनी। नव नव रूप धरा। ओम जग जननी जय मां। परधाम निवासिनी महाविलासिनी तू, मैया महाविलासिनी तू। तू ही स्मशान विहारिणी, तू ही स्मशान विहारिणी। तांडवलासिनी तू। ओम जग जननी जय मां। स्नेह सुधा में तू अति गरल ना, मैया तू शोभा धारा। विवसन विकट स्वरूपा, विवसन विकट स्वरूपा। प्रलयमयी धारा। ओम जग जननी जय मां। तू ही स्नेह सुधा में तू अति गरल मना, मैया तू अति गरल मना। विभूषित तू ही
रत्न विभूषित तू ही तो ही अर्पित नाम। ओम जग जननी मूलाधार निवासिनी यहाँ पर सिद्धि प्रदे मैया यहाँ पर सिद्धि प्रदे। कालातीता काली कालातीता काली कमला तू वरदे। ओम जग जननी जय मां। शक्ति शक्तिधर तू ही नित्य अभेदमयी मैया नित्य अभेदमयी। भेद प्रदर्शिनी वाणी भेद प्रदर्शिनी वाणी विमले वेद त्रयी। ओम जग जननी जय मां। हम अति दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे मैया विपत जाल घेरे। है कपूत अति कपटी है कपूत अति कपटी कर बालक तेरे। ओम जग जननी जय मां। अति दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे मैया विपत जाल घेरे। है कपूत अति कपटी पर बालक तेरे। ओम जग जननी जय मां। निज स्वभाव वश जननी दया दृष्टि कीजय माँ दया दृष्टि कीजय। करुणा कर करुणा में करुणा कर करुणा में शरण शरण दीजय। ओम जग जननी जय मां। जग जननी जय मां मैया जग जननी जय मां। भयहारिणी भवतारिणी भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय मां। ओम जग जननी जय मां। ओम जग जननी जय मां। ओम जग जननी जय मां। दुर्गा माँ की आरती उतारूं मन लगाए के। दुर्गा माँ की आरती उतारूं मन लगाए उतारूं मन लगाए के। उतारूं मन लगाए के उतारूं मन उतारूं मन लगाए के। लक्ष्मी माँ की आरती उतारूं मन लगाए। शारदा माँ की आरती उतारूं मन लगाए उतारूं मन लगाए के उतारूं मन लगाए के। सीता माँ की आरती उतारूं मन लगाए। राधा माँ की आरती उतारूं मन लगाए के। गायत्री माँ की आरती उतारूं मन लगाए के। मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मणि हरऊं विषम भवभीर। काम ही नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। रोम रोम से राम के जब गूंजे रंकार। तब जान्यो तुम बावरा भयो राम से प्यार। सिया वर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो
सीताराम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जगदया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। गणपति गणेश भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब लोग अपने आसन पर पुनः विराजमान हो। मेरे दृष्टि गोचर से हटके हो गया थोड़ा। मैं विशेष स्वागत करना चाहता हूं आज अपने प्रिय श्याम काका और काकी जी का। विंकल रघुनाथ के जो मालिक और मालकिन हैं, गणेश जी के सामने बैठे हैं दोनों, और ये दोनों हमारे बहुत ही प्रिय है। इसलिए प्रिय है कि ये दोनों के अंदर रघुनाथ आजा के संस्कार हम देखते हैं। इनके पिताजी जो रघुनाथ आजा जी थे दुकान में, हरमीना जी बैठी है यहाँ साक्षी इस बात के, हम लोग साथ साथ भजन उन्हीं से सीखे हैं। कृष्ण मंदिर में जब शिवबरन आजा यहाँ जो जिसने मंदिर दान दिया ज़मीन, हमें कभी पता नहीं था कि आगे में चलकर जिनके साथ हम मंदिर जाते हैं उन्हीं की ज़मीन पे हमारे आश्रम का निर्माण होगा। लेकिन कितना सुंदर भाव है ये देखो कि उनके साथ बाल्यकाल से उनका आशीर्वाद मिलता रहा। और मैंने हारमोनिया जो बजाना सीखा, भजन गाना सीखा, तो रघुनाथ आजा से सीखा। और आज काका और काकी यहाँ बैठे हैं, दोनों में इतने अच्छे संस्कार आजा के हैं कि आश्रम तो कम ही आते पहुँचते हैं, लेकिन मेरे काकी जी कहे स्वामी जी हवन तो करते आप लोग हो, लेकिन सारा फल मुझे मिलता है, क्योंकि धुआं सीधे उड़ करके जाकर वहाँ उनको लगता है दुकान में बैठे बैठे। और आप लोग को ये बताऊं कि ये लोग जिस दिन मंदिर लगते हैं तो अपना दुकान 1 घंटा पहले बंद कर देते हैं। सोचिए 1 घंटा पहले दुकान बंद करना, आदमी तो 1-1 मिनट का गिनता है, लेकिन किस लिए बंद करते हैं कि स्वामी जी हमारे आंगन के आगे भक्तों की गाड़ी लग सके। तो ये भाव जब हम सोचते हैं तो मैं सोचता हूँ कि आज आजा की आत्मा कितना प्रफुल्ल और प्रसन्नचित्त होंगे उन लोगों में अपने पुत्रों के प्रति। तो ऐसे भाव सदा बना रहे आश्रम के प्रति, इन दोनों को मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और सरमक्का से भी, लापुल कलकत्ता से सब लोग आए, पीछे बैठे हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत हो। जो भी लोग जिन जिस रूप से आज आए हैं, आप लोग कल आइए, लेकिन सोमवार के दिन जरूर से जरूर आप लोग आइए। कन्या पूजन का दिन है, तो बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया है। अब आगे जो कुछ सूचना है आचार्य जी आपको देंगे। बोल साचे दरबार की जय। प्यारे हरि भक्तों, आप सभी का मैं एक बार पुनः हृदय से अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत तो करता ही हूँ। जैसा आप सभी परमाराध्य गुरु महाराज जी के मुखारविंद के माध्यम से, श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से माँ के 9 स्वरूपों का आपने बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ चरित्र श्रवण किया। मैं पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा के साथ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप